ऑपरेटर आहा हेल्पर आहा तांकां कोण कशें पोसपाचें आं इतली हे लो रेटीन काम करताय आनी तेच काम करताय आमी गोंयकार आहाय बेकार हिंगा सगळे आं गोंयकारांक मिशिनरी बेकार ट्रक बेकार सगळें बेकार आं कशें करून काम करपाचें आमी हे तरी लो रेटीन काम करता जाल्यार तांकां पयलीं प्रेफरन्स न्ही आनी हे भायले कॉन्ट्रॅक्टर आहात ते पासून येवन काम करताय आनी लो रेटीन काम करताय तांकां घेताय तांकां लो पयलीं रेटीन काम करणारे लोक आहा पळय हे चोरून आपले सगळे सादयतात त्या खातीर आमकां एक्चुअल रेटीन काम करपाक मेळना आनी ही चोरी जे आसा बंद जातली तर तेन्नाच हांगा एक्चुअल रेट मेळटली ही चोरी इमिडिएट सेमा कडेन मागता आमी इमिडिएट बंद करची म्हणून बंद करचें म्हणून आतां आमी गोंयकार चोर म्हणटा न्ही आमी नाल्लां ते पणस हे चोरता आतां हे आमकां शिकयता चोरपा माती रातची दिसाची माती चोरपा लायता रातचे रातभर आमी हांगा रावता दिसाचे रावता जेवण ना सारकें कांय ना आमकां हेजे आतां आमकां न्याय कोण दितलो सांग पळोवया आतां 15 दीस जाले 20 दीस जाले आमी हांगा रावल्या रिजनल म्हणटा पळयता सीएमा कडेन घेवन वयता म्हणटा सीएमा कडेन गेल्यार तो ना आपयल्या जाल्यार पूण आतां आमी त्रास काडटा बी बँकेक पयशे भरना कांय ना लेटरां येता आमकां बँकेची भायले कॉन्ट्रॅक्टर नवी मशिनां हाडटा हेका बी कांय ना आयज आयडीसीन हो टॉपीक हायलायट करपाचें रिजन म्हणजे इतलें व्हडलें कटींग जालें इतली व्हडली कंपनी येता आयज कंपनीन सिमेंट्सान येदो व्हडलो गोंयचो प्लॉट घेतलो गोंयान कटींग केलें कटींग करपाक कॉन्ट्रॅक्टर भायलो हांव भायलो काम करता म्हणून काय म्हणना पण आयज आमचे जे मायनींग इफेक्टेड म्हणा किंवा आमचे जे लोकल जे भुरग्यांनी आपलो स्वताचो बिझनस एस्टॅब्लीश केला तो भुरगो आयज बँकेचो हप्तो भरपाक रडटा रिजन कितें आयज आमचे कडेन ऑपॉर्च्युनिटी ना हें काम करपाक आमकां काम करपाक मेळना कित्याक आमच्या कडेन चोरपाची संवय ना आयज जी कोण चोरून माती विकूं शकता तोच हे लोवर रेटान काम करपाक शकता म्हाका फक्त इतलेंच हायलायट करपाचें आहा सरकारा कडेन आनी बाकीच्यांक विनंती करपाची आहा प्रशासना कडेन की जे कितें काम आसा तें आयडीसीन सुद्दां लोकलांक दिवपाचें आनी जर आमी रिक्वायरमेंट फुलफील करूंक पावना त्या दीस तेंच्यांनी भायली मशिनां किंवा आनीक कोणाक जाय ते हाडून काम दिवपाचें म्हाका दिसता आमच्या गोंयांत इतलो आमचो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक शकतात ओके जे हांगा RMCs आसात हे आसात बाकीचे बिझनस आसा बारीक तितून आमी ट्रक ओनर्स आनी नाजाल्यार बाकीच्यांनी ट्रक घालून नाजाल्यार आनी बाकीचो आपलो सेल्फ एम्प्लॉयड करून जनरेट करपाक शकतात आमकां कोणा आमचे भुरगे आयज काल लंडन वतात भायर देशांत वतात म्हाका दिसता कोणाकूच वचपाची गरज ना इतली आमी सेल्फ सफिशियंट आत्मनिर्भर जावपाक शकतात जर तेंच्यांनी सगळ्यांनी इंट्रस्ट घातले आनी गोवोरमेंटान आमकां सपोर्ट केलो गोवोरमेंट सपोर्ट करतलो अशें म्हाका आशा आसा ओके आनी आमचे सगळ्या गोंयकारांनी आनी सगळ्या लोकांनी जे गोंयांत रावतात इतले वर्सां तांकांय मागता हांव की तुमी आपलो सेल्फ बिझनस चालू करपाचे तुमी लक्षांत घेयात आनी आयडीसीन येवन हे जे आयडीसींतल्यान खूब कितें इलिगलिटीज थोडे गजाली आमी पळयल्यात ते चलतात तेजेर कंट्रोल हाडून आपूण आपलो बिझनस सुरू करपाचे तेंच्यांनी आपले ट्राय करपाक जाय फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाजी एक मॅसेज वचपा जाय गोवोरमेंटाक की हे जे प्लॉट घेता हे इंडस्ट्रियल एरियेन कोणी आसूं तो इंडस्ट्री घालपा लागून तेणें स्वता पयशे मोडून प्लॉट घेतलो आसता ताका रायट ना ही माती सगळी विकपाक हो लोबर विकपाक ते भिकारी न्हू ते पयशेकार लोक तेणी घेतला ते सो तेंच्यांनी जो मातयेचो रेट जो आहा पळय न्हू जी माती एक्स्ट्रा जाल्यार सायडीक दवरपाची हो आयडीसीन विकपाची हो लिलाव करपाचो हो तिथे टेंडर काडपाचो अशें न्हू हे फोटींग मनाचें आयज पळय सगळे आमचे गांव भाव सगळे गांव हेजेर पडल्या सारकें आतां लोन काडला गाडयांक लोन काडला JCBक लोन काडला पोकलीना लोन काडला कितें करपा हेंच्यांनी आतां वेळ अशी येयला की जीव दिवपा पाळी येयल्या फाल्यां कोण ऑपरिंगा तेंचेर हेंच पयलीं कळोवंक येवंक जाय फर्स्ट ऑफ ऑल नाजाल्यार बंद करपा पडटलें आमी सगळे गांवचे तशें सगळे एक्सपेक्टर गोंय ऑल गोवा एक जातले चड जालें हेंचें आतां पळोवंक गेल्यार हेच्या फुडें आमी ओगी रावचे ना आयज पळय कितले लोक येयल्यात हांगा हे परिस्थिती पळय ह्या हेची ह्या आयडीसीची पळय नळे फुटले हे फुटले हे प्रमाणे कळटा की हे सगळे हांगा गोलमाल चलता घाला वर्बली आमकां त्या दीस सांगिल्लें की ज्या दिसा गाडी लोड जावन सिमेंटाच्या प्रॉपर्टींतल्यान भायर येतली त्या दिसाच्यान म्हणजे खंयच्याय फॅक्टरींतल्यान जेन्ना ती भायर येता जेन्ना पब्लीक रोडार येता देन दे आर लायबल फॉर रॉयल्टी हें आमकां पयलीं सांगलां मायनिंग डिपार्टमेंटान आनी आमच्या पयलींच्या व्हिडियोनी आमी तें डिक्लेअर केल्लें आसा की तें करूंक जाय पूण तें खंय तरी केल्लें जायना कोणूच ते रूल फॉलो करना म्हणजे हातून आमच्या गव्हर्मेंटाचो लॉस जाता तो जाताच आनी ती प्लस ती माती पळय काडून विकपाक कारण म्हणजे कितें हे कॉन्ट्रॅक्टर येतात आनी ते काम सवाय घेता म्हणटूच तांकां चान्स ना आनी खंयच्यान पयशे हाडटले जे डिझलाचोय खर्च ना ह्या रेटीन ते कामां करतात आनी मागीर फुडें कितें जाता जेन्ना हें अशें कामांक लॉस जावंक लागले की ते गव्हर्मेंटाचो रेवेन्यू बुडोवन चोरून अश्यो माती विकूंक वयतात आनी माती विकता आसतना फुडें ते कितें आहा तांकां घाई आसता की एक 2-2, 3-3 लाख क्युबीक मिटर माती कशी चोपोवची काय म्हणून तेन्ना ते मागीर गिदाडा सारके पडून पडटात
आणि वचून एक जी रेट आसा समज जो लोकल कोणी आमचो जे रूल फॉलो करून आपली रेट ठरयता ताच्या 50% 25% रेटीन ते घालता, कित्याक तांचे कडेन जागो नासता. जागो ना म्हणटकूच तांकां 2-2, 3-3 लाख म्हणजे ताचो हिशोबूच ना. आतां हें हांव सांगता, आतां आमी सर्वे करपाक लायला